नमस्कार जय जगन्नाथ स्माइल फैमिली ओडिया यूट्यूब चैनल को आपण मानक स्वागत। वीडियो आरंभ करने पूर्व मुझे कहवाई चाहूँगी जदि आपण मैंने वीडियो गुड़ी देखुं जदि आपण भल लगुता वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करने भूलु ना। दर्शक बंधु आम सब भगवान को पूजा अर्चना करिथाउ घरे एवं मंदिर रे आम भगवान को स्थान दे थाउ किंतु बेले बेले जानतर हो अजाणतर हो आम एमिति किछि भूल करिदौ जोथि पई आमर घरे नेगेटिव एनर्जी बेसी मात्रा रुहे एवं वास्तुशास्त्र अनुसार घरे जदि आपण एही भूल करुथिबे निश्चित आपणकर जीवन रे उन्नति रे बाधा आसीबा सहित आपणक घरे सबुबले अशांति वास करिथाय। तेणु वास्तुशास्त्र अनुसार घरे भूल भी यही सब जिनिस केबे करिबे नाही ता सहित नहले पूरा परिवार मध्य बर्बाद हो पारे। वास्तुशास्त्र सिद्धांत अनुसार जदि आपण जीवन रे नियम को ठीक भाव आपण पालन करुछंती ताहले सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जदि वास्तुशास्त्र अनुसार आपण काम करुछंती एवं जीवन रे सुख शांति सबुबले आसी थाए एवं सबुबले आपणक जीवन में खुशी आपण रुहंती किंतु बेले बेले आमे वास्तुशास्त्र नियम पालन करूना बा जीवन रे बेले बेले बहुत किछि समस्या आसी थाए। तेणु वास्तुशास्त्र अनुसार घरे जदि आपण ए भूल करूछंती ताले आपण ताकू सुधार नियंतु। विशेष करी आपण घरे भगवानकर जहाँ को आमे आराध्य देवता मंदिर बनईछे तांकर जगार जदि आपण एई भूल गुड़िक करुथिबे ताहले आपणक सुख समृद्धि बाधा सृष्टि होता है एवं आपणक जीवन रे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। प्रथम है आपणकर पूर्वजंकर तस्वीर बा फोटो प्रायतः आपण माने बहुत लोक देखिथिबे ठाकुर जोटी घरे रखिथिबे से जगार पूर्वपुरुष जो माने ऑलरेडी मृत्युवरण करि सारिचंती सेमानकर फोटो रखी पूजा करिथांती। एभलिया करिबा भूल वास्तुशास्त्र अनुसार केबे बे पूर्वपुरुषंकर फोटो आपन ठाकुर घरे केबे रखिबे नाही एवं विशेष करी ये अशुभ माना जाइछि। मान्यता अनुसार पितरंकर फोटो बा पूर्वपुरुषंकर फोटो आपण दक्षिण दिगरो लगेवा दरकार किंतु जदि आपण भगवान को स्थान रे मृत्यु करिथिबा आपनकर जे पूर्वपुरुष को यदि पूजा अर्चना करती ताहले ये अशुभ सहित भगवानकर अपमान सदुष्ट होता है। तेणु केबे भी पूर्वपुरुषंकर फोटो आपण ठाकुर जोटी स्थान रखिसंती से जगार केबे रखिबे नाही। द्वितीय रे हला आपनकर बहुत लोक आपण देखिथिबे भगवानकर फोटो पूजा अर्चना करुथिबे से फोटो गुडी को भांगी जाइथिबो छिड़ी जाइथिबो नष्ट हो जाइथिबो अधा देखा जाउथिबो सेही भलिया फोटो केबे आपण पूजा करिवे नाही। कटि जाइथिबो फाटी जाइथिबो घर मंदिर रे आपण जदि भांगी जाइथिबा फोटो बा नष्ट होइथिबा फोटो जदि रखी पूजा अर्चना करंती ये परिवार रे नकारात्मक ऊर्जा संचार करिता है एवं वास्तुशास्त्र अनुसार घर मंदिर रे भूल करी आपण जो फूल पूजा अर्चना करिथिबे बासी जाइथिबो बा फूल सुखी जाइथिबो से जिंस गुडी को मध्य बाहर काढी दबा दरकार। जदि एमिति आपण न करंती सब बेले नकारात्मक ऊर्जा रहिबो सब बेले उदासीनता आपण रहिबे एवं विशेष करी सब बेले माइंड आपनकर डिस्टर्बेंस होबो। तेणु घरे छिड़ी जाइथिबा फाटी जाइथिबा भांगी जाइथिबा फोटो को केबे भी रखिबे नाही एवं सुखी जाइथिबा फूल मध्य आपण केबे भी घरे ठाकुर घरे रखिबे नाही तांको बाहर करि देबे। गोटेरु अधिक संख बहुत देखिबे प्रत्येक घरे घरे प्रायतः एई भूल हेई थाए जेतेबेले शंख आपण रखि थांती तार व्यवहार करि थांती एवं जेतेबेले भांगी जाइए बा नष्ट हो जाए अधा शंख पुणी आ गोटे आप शंख आनी घरे रखि थांती तामाने गोटे भंगा शंख आप रखिले पुणी जो से जिनसटी
ଅଚଳ ହେଇଗଲା ବା ସେ ଶଙ୍ଖ ଆପଣ ବ୍ୟବହାର କଲେ ନାହିଁ, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଶଙ୍ଖ ଆଣି ଆପଣ ଘରେ ରଖିଲେ। ଏଭଳି ଆପଣ କେବେ କରିବେ ନାହିଁ। ଯଦି ଘରେ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଶଙ୍ଖ ବା ନଷ୍ଟ ହୋଇଥିବା ଶଙ୍ଖ ରହିଛି ତାକୁ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଘରେ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଶଙ୍ଖ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଶଙ୍ଖ କେଉଁ ଶଙ୍ଖ ରଖିପାରିବେ, ଯେଉଁଟାକି ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଲା ବଜେଇବା ବାଲା ଶଙ୍ଖ ବା ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଶଙ୍ଖ ବଜାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଦକ୍ଷିଣାମୁଖୀ ଶଙ୍ଖ ଯେଉଁଟା ବାଜେ ନାହିଁ, ଇଏ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ରୁହେ ଏବଂ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆପଣ ଏଇଭଳିଆ କରିପାରିବେ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ଭୁଲରେ ବି ଗୋଟିଏରୁ ଅଧିକ ଶଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଖଣ୍ଡିତ ହୋଇଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି, ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ମନ୍ଦିରରେ ଭୁଲରେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ରୁଦ୍ର ରୂପ ମୂର୍ତ୍ତି କେବେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତା ସହିତ ଏଭଳିଆ ଯଦି ଆପଣ କରନ୍ତି ଘରେ ସବୁବେଳେ ଧନର ଅଭାବ ହୁଏ ଏବଂ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ କେବେ ବି ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି କି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ଭଗବାନଙ୍କୁ କେବେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ, ଖଣ୍ଡିତ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ କେବେ ଘରେ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିବା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ପାଣିରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଘରେ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଉର୍ଜା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ରହିବ ଏବଂ ଘରେ ଅଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ରହିବ। ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା ପାଠ ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଯେମିତିକି ଫୁଲ, ମିଠାଇ, ଧୂପ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଦେବା ପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଉଛି ତାହେଲେ ସେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତା ପରଦିନ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ କରନ୍ତୁ। ତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଫୁଲ ଆଜି ଦେଲେ, ଭୋଗ ଦେଲେ, ଧୂପ ଦେଲେ, ଯେଉଁ ଜିନିଷଟିକି ଆପଣଙ୍କର ବାସି ହୋଇ ରହିଲା ତା ପରଦିନ ତାକୁ ସଫା ସୁତରା କରି ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ ଉର୍ଜା ରହିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଘରେ ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବ। ତେଣୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରେ ଭୁଲରେ ବି ଠାକୁର ଘରେ ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ପୁରା ପରିବାରରେ ବର୍ବାଦ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ ଘରେ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଉର୍ଜା ରହିବ। ଘରେ ଧନହାନି, ଅଶାନ୍ତି, ମାନହାନି, ଅପମାନ ବା ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସବୁବେଳେ ନେଗେଟିଭ ଉର୍ଜା ରହିବ ଏବଂ ମନ ଦୁଃଖ ରହିବ। ତେଣୁ ସବୁବେଳେ ଏଇସବୁ ବାସ୍ତୁଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଆପଣ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଫଲୋ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ ମିଳିବ। ମୋ ସହିତ ଯଦି କଥା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ନେଇକି ମଧ୍ୟ କଥା ହେଇପାରିବେ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯଦି କିଛି ସମସ୍ୟା ଚାଲୁଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାକୁ ଦୂର କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ବାସ୍ତୁ ରିଲେଟେଡ଼, ଆପଣ ଷ୍ଟୋନ୍, ରୁଦ୍ରାକ୍ଷ, ଆପଣ www.astro23.in को ଯାଇ ଆପଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ, ପସନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତୁ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରିଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ହର ହର ମହାଦେବ।